balma suna savana jabarani kan bago omo fo ka tare au kala ka suna savana suganti au ka jabaranu kan ama yɛrɛ la k'a fɔ ni y'aw ka kɛnɛ sigilen kɛnɛ min bɛ kuma aw ka ɲininkaliw jaabiw kan maa b'an bolokɔrɔ bisa ko min ladala o y'an ka imami fadata docteur Ousmane Saleh Traoré fadata Cheikh salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ɲɛbila kuma jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an balimaw ma ni waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan yan'an ka don kɔrɔfɔw kɔnɔna na. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى تنو كسي النما وهنيك كي ألاك تيدين بكا أنا كسودونجي وأنا كسوهاب سنمو ani mama mana tugo la ne bara ɲuman kɛli fo ka taa se alikiyama jɔ don ma an b'a la deli ala k'an sɔrɔ bara ɲuman kɛlaw cɛla alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko ni ala ye hɛrɛ laɲini ne ma mun ye ala b'i lafaamuya diina la an b'a la taala deli ala k'an kɛ maaw cɛla bɛ minnu lafaamuya diina la ala k'an jiri limaniya la k'an jiri kanda la ala k'an ka baaraw kɛ ala kama baara ye k'a kɛ alijanna sɔrɔli sababu ye ala k'an kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma donni ma ka jannatul firdausu k'an bɛɛ sigiyɔrɔ laban ye an ka jamana mara deli ala k'a basigi ala ka hɛrɛ jida kɔnɔ ala k'a tanga ka bɔ tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma ala k'a bɛn seman di an ma maa o maa mun b'a la n'o sɔgɔlen no nin na diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ mun na an b'a la deli ala ka hɛrɛ ka bɛɛ ye ala ka bɔda ɲuman di bɛɛ ma ala ka gɛrɛsɛgɛ ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma taamadenw ala k'o sigiyɔrɔ ja o la ka segin n'o ɲuman ye hɛrɛ caman la ala k'o kɔw latanga o kɔfɛ an bɛ tɛmɛ ni an badenw ka walanda inshallah n'an donna kɔrɔfɔ kɔnɔna na an balimakɛ dɔ ye kɔrɔfɔ bila ka na a ko ko yala ko ni maa magara i furumuso la k'a bɛ se ka kɛ sababu ye ka i bɔ siriji la wa. ala k'an bɛn sɔgɔba ma muso fari maga ɲɔgɔnya fɔngɔ ɲɔgɔnya bɛ dɔnnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ɲala a bɛ selili tiɲɛ wali a tɛ selili tiɲɛ o fari maga ɲɔgɔnya mun filɛ nin i yɛrɛ furumuso don wali muso wɛrɛ don nin bɛɛ dama ka kan dɔnnikɛlaw ka kiti la i furumuso bɛ se ka fɛn mun kɛ a la muso wɛrɛ fana b'o kɛ a la o la dɔnnikɛlaw ka kumakan ye kumakan saba de ye a la a kumakan fɔlɔ ye duman ye anna masal mar'ati la yanqudu al-wudu'a mutlaqan muso maga ɲɔgɔnyali k'a tɛ selili cɛn fewu madama ni lahawaji ma bɔ i la ka d'a kan lahawaji bɔli o y'a dama kiti wɛrɛ ye mun ye selili cɛn fɛn ye nka maga ɲɔgɔnya in jalan dɔrɔn k'o tɛ selili cɛn fɛn ye nin mun filɛ nin dɔnnikɛla dɔ t'a la nin kan a hanafu ka madhabu ye nin o de ye k'a fɔ k'a tɛ selili cɛn fewu o ye kelen ye a filanan ye mun ye o de ye k'a fɔ ko muso maga ɲɔgɔnyali a bɛ selili cɛn n'i y'a dabɔ kama ka diya sɔrɔ n'a maga ɲɔgɔnyali ye kelen wali i m'a dabɔ kama ka diya sɔrɔ n'a maga ɲɔgɔnyali ye nka i magali kɛla a la mun kɛ i ye diya sɔrɔ o maga ɲɔgɔnya in kɔnɔ i y'a laɲini ka diya sɔrɔ i magala a la wali i m'a laɲini ka diya sɔrɔ i magala a la nka i magalen kɔ a la i ye diya sɔrɔ ko ne nin kɛla a bɛ selili cɛ nka ne nin si ma sɔrɔ a la i m'a laɲini ka diya sɔrɔ a maga ɲɔgɔnyali la wali i ma diya yɛrɛ fana sɔrɔ a maga ɲɔgɔnyali la k'a sɔrɔ i m'a laɲini fana ni mun filɛ nin k'o tɛ selili cɛ malikiya ka madhabu t'a la nin kan a kumakan sabanan ye mun ye o de ye k'a fɔ muso maga ɲɔgɔnyali a bɛ selili cɛ i ye diya sɔrɔ i ma diya sɔrɔ a mana kɛ cogo o cogo la ni fari magala muso fari la k'a bɛ selili cɛ ni min filɛ nin de ye dɔnnikɛlaw ka kumakan saba ye a la o ka fɔnkɔɲɔgɔnya sababu a bɛ segin ka taga Alahu Taala ka kumakan dɔ kalan cogo ma o kumakan ye duman ye Alahu Taala b'a fɔ suratu nisa'i kɔnɔna la ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-gha'iti aw lamassumu an-nisaa
falam tajidu ma'a aw lamastum filani Allah ta'ala ko kaw mun dala alala aw kana madu sella ka soro sulen do fa kaw do be mun fola aw kana madu ka jinaba tawla fo aw ko ka saniya ne ma mun kala banaba to e olma nini aya fo kata sa me yoro mun no fe ko ne aw don na ka bo bana ko tagala wali ay muso maga nyoya aw lamastum nisaa ni kalan choyina lamastum o mulamasa musharaka kore maga nyoyali abola ero abola alero wala ni kalan choyi don kala we afoko o be kafo nyoya de kofo kadaka maga nyoya mumbe na be boche ni muso bero e kafo nyoya o kama luko la sakoni ayen abe kuma kafo nyoya de ka ngate kuma muso magalika kadaka rabkana ni ko lamasa be magali de na kalan chugo rabe inturi kisaiba kala uchugola ne abil harisu ka riwaya aw lamasum nisa hamza fana ba kala kalan chugola ne khalafu ka riwaya aw lamasum nisa lamasa o e kam magaladi lamasa o e magali wali ola kalan chugo mumbe aw lamasum nisa afo o kore ko kam maga oladi wala ni taala o kalan cogo in kan i b'a ye k'a fɔ i magali ala ten dɔrɔn o dɔrɔn bɛ sababu ye k'a to i bɛ selili ta nin ye fɔɲɔgɔnya sababu fɔlɔ ye dɔnnikɛlaw y'o sinsin mun kan kalan cogo fɔ ni ɲɔgɔn kan aw lamastum ani aw lamastum nisa o la Kisayi ka kalan na Hamza ka kalan na ka bɔ Khalaf yɔrɔ ni Abil Harith yɔrɔ o y'a kalan ni kalan cogo in na ka fara kalankɛla wɛrɛ kan kalankɛla fan caman y'a kalan k'a fɔ aw lamastum nisa ka d'a kan kuma dɔw la f'i ko kiti dɔw fɔɲɔgɔnya bɛ segin ka taga kalan cogo fɔ ni ma ɲɔgɔn kɔ i b'a sɔrɔ kalan cogo dɔ bɛ kiti dɔ giriya kalan cogo wɛrɛ bɛ kiti wɛrɛ giriya o la mun y'a fɔ k'a fɔ lamastum ko maga ɲɔgɔnya dilan ko don o tigi bolo farikolo ka magali ɲɔgɔn na o tɛ selili tiɲɛna ye mun y'a kalan k'a fɔ aw lamastum magali dɔrɔn o ko dilan ko tɛ nka farikolo magali ɲɔgɔn na o de ye selili tiɲɛni n'a ye o b'a to i bɛ selili ta nin ye fɔɲɔgɔnya sababu ye nin kɔrɔfɔ ninnu n'i y'a bɛɛ lajɛlen da ɲɔgɔn kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ mun ka giri kosɛbɛ o ye k'a fɔ muso maga ɲɔgɔnyali mun b'a la n'a ma dabɔ nege sɔrɔ kama kelen a ma dabɔ a kɛlen kɔfɛ fana nege ma bɔ a kɔnɔna la o tɛ selili tiɲɛ i b'a ye k'a fɔ kɔrɔfɔ in ka giri Malikiya ka madhabu olu ye camancɛ la kosɛbɛ ni ko k'a b'a tiɲɛ pewu ni ko k'a t'a tiɲɛ pewu o camancɛ la Malikiya y'i congo o yɔrɔ la Malikiya y'i congo o yɔrɔ la o ye fɛnw la na minnu bɛ kɛ tanganinaw ye tanganina ye duman ye i ma dabɔ ja kama ka d'a kan n'i y'a dabɔ ja sɔrɔli kama o bɛ se k'i sama ka ji labɔ i la kelen wali i ma dabɔ ja kama nka i ye ja sɔrɔ a kɔnɔna la i kana ja sɔrɔ a kɔnɔna la hali na i ma dabɔ ja kama nka n'i ye ja sɔrɔ k'a b'a tiɲɛ ka d'a kan ja sɔrɔli o bɛ kɛ sababu ye k'i bɔ i cogoya la o de kosɔn n'i y'a lajɛ o ye tali kɛ ni camancɛ ye o kama ne kɔni b'a ye k'a fɔ olu ka o kumakan in al-ahwat farati tɛ mun na an ka baara kɛ ni o ye k'a fɔ mun b'a la n'a ka maga ɲɔgɔnya an b'a dabɔ ka ja sɔrɔ kelen a filanan ye mun ye a ka maga ɲɔgɔnya in kɔnɔna la fana a ma ja sɔrɔ hali n'a a ye ja sɔrɔ a ye ja sɔrɔ ka sɔrɔ a ma laɲini wali a y'a laɲini ka ja sɔrɔ o tigi ta k'o kɛ o ka segin a ka selili kan ye farati tɛ o de la wallahu ta'ala a'lam ani alakira ka kɛwale lajɛ sallallahu alaihi wasallam i b'a ye kira magala a muso la i n'a fɔ hanabilaw ta la o kan cogoya mun na olu fana o k'a tɛ selili tiɲɛ fewu mun na Aisatu ka hadisa bɛ yen k'a fɔ ale dalen tun bɛ alakira kɛrɛfɛ sallallahu alaihi wasallam alakira sallallahu n'a bɛna taa sujuru la kira b'ale kɔri ale b'a sen kuru alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ taga sujuru la kɔfɛ na alakira wulila ale b'a sen sɛnɛ tuguni k'a dalen to o la kira b'a kɔrili min kɛ o ye maga ɲɔgɔnya dɔ ye o cogoya kelen na a ka hadisa wɛrɛ bɛ yen k'ale fɔra alakira la don dɔ sufɛ ale tora k'i bolo yaala sokɔnɔna la k'a lajɛ k'ale tɛgɛ taga la bɛn alakira sallallahu alaihi wasallam sen tɛgɛ fila nɔrɔlen ma ɲɔgɔn na
ale tɛ ka magala o sumalen don ko y'a sɔrɔ kira bɛ ka dugawu kɛ o kɔnɔna la Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik n'i y'a lajɛ o fana ye maga ɲɔgɔnya dɔ ye cogo kelen fana la a yɛlɛ ala kira la sallallahu alaihi wasallam ko n'a tun bɛ bɔ ka taa misiri la a tun bɛ a muso embrasser nin fana yɛlɛ ala kira la sallallahu alaihi wasallam ninnu minnu nana ninnu de y'a to dɔnnikɛla minnu ko k'a fɔ k'a tɛ seli tiɲɛ fewu o y'o sinsin ninnu de kan k'a fɔ k'a tɛ seli tiɲɛ o la ni maa min ye baara kɛ n'o ye baasi t'o la nka al-ahwat farati tɛ mun na malikiya ye mun fɔ ne kɔni b'a ye k'a fɔ mɔgɔ ka baara kɛ n'o ye ni mun y'a ta dabɔ ka maga muso la walasa a ka diya sɔrɔ maga ɲɔgɔnya kɔnɔna la taa segin ka seli kan farati t'o de la wali i m'a dabɔ diya sɔrɔli kama nka i magala la mun kɛ i ye diya sɔrɔ o kɔnɔna la taa segin ka seli kan o lahalaya in na farati t'o de la nin de ye kɔrɔfɔw la camancɛ ta ye wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima wɛrɛ ye kɔrɔfɔ bila ka na a ko k'ale bangebagaw fatura k'ale b'a fɛ ka fɛn dɔ kɛ fɛn baraji bɛ se o ma ko yala ko n'ale y'o fɛn kɛ k'a baraji b'o sɔrɔ kaburu kɔnɔ wa. Ka saraka bɔ su ye cogoya la cogo mun ne alisilamɛya ye jɛndi an ma a la baasi tɛ a kɛli la o dalilu ye duman ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sahaba dɔ tun bɛ ko Saad i n'a fɔ hadisa in bɛ muslimi kɔnɔ cogoya mun na Saadu ko ale ba fatura mun kɛ a taara alakira sallallahu alaihi wasallam a ko ala ka ciden ne ba fatura ala ma nɛ labila a ka kuma nka maa dɔ n'a tun kuma na a tun bɛna fɛn fɔ k'an k'o kɛ yala ne ka kan ka mun kɛ n ba ye saraka bɔ sira fɛ ɲuman kɛ sira fɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a ko a ma ko saraka la ɲuman o ye ji dili alisilamɛw ma o yɔrɔ la Saad taara kɔlɔn dɔ sen ka sɔrɔ k'a fɔ ko hadihi bi'ru ummi Saadin ko nin ye Saadu ba ka kɔlɔn ye o la nin mun filɛ nin dɔnnikɛlaw y'a ta ka bɔ nin kɔnɔna la k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ ɲuman mun kɛ su ye o ɲumanw la cɛɲi ye saraka jariya ye wa n'i ye a bɔ a ye fana k'a b'a sɔrɔ nin ye a dalilu fɔlɔ ye a filanan ye duman ye Allahu Taala ka kumakan bɛ suratu Yasin kɔnɔna la Allahu Taala ko inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin ala ko k'ale masaba Allahu Taala bɛ su la ɲɛnamaya su n'o ye baara mun bila o ɲɛ k'ale ala b'o sɛbɛn ani o bɛ nɔ mun to o kɔ k'ale ala bɛ o nɔ in fana sɛbɛn ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ala bolo gafe kɔnɔ gafe mun n'a kɔnɔ fɛn bangelen don o la ni ala ye mun na Allahu Taala y'a fɔ ko su bɛ nɔ mun to o kɔ dɔnnikɛlaw ko nɔ mun bɛ to a kɔ o dɔ ye den i den o ye nɔ dɔ ye o la den in bɛna baara ɲuman mun kɛ i ye Allahu Taala b'a fana sɛbɛn i ye ka d'a kan ale yɛrɛ ye nɔ dɔ ye kira ka kumakan bɛ walawala an ye sallallahu alaihi wasallam ko ni hadamaden fatula i ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɔtigɛ fo n'a kɛra baara saba ye o baara saba dɔ la kelen den ɲuman mun bɛ dugawu k'i ye a bɛ dugawu k'i ye ka saraka bɔ i ye o bɛɛ bɛ don dugawu kɔnɔna la ala kira ka kumakan ye ni sallallahu alaihi wasallam wali saraka mun ne yɛrɛ y'a to i kɔ na a bɛ boli a nafa bɛ to i kɔ maaw bɛ nafa sɔrɔ a la kira ye nafa sallallahu alaihi wasallam o la i masa fatulen ka saraka bɔ a ye fɛn dɔ fɛn mun bɛ minɛ a saraka la ɲuman ye mun ye o ye saraka mun bɛ dumɛ n'a bɛ to i n'a fɔ Saad ye mun ɲɔgɔn ka ba ye ka kɔlɔn sen a ye n'a ka nɔgɔ ye ma i ka misiri jɔ a ye wali ka alikɔrɔna san ka taa bila misiri kɔnɔ madama kɔrɔna in kɔni bɛ yen ko maaw b'a la k'a kalan kɔni siga t'a la i b'a baraji sɔrɔ i y'a laɲini maa mun kama Allahu Taala b'a baraji sɛbɛn o ye n'o ye bangebaga ye an b'a la deli ala k'an kɛ duwawudenw ye an mansaw ye hali n'o fatu la. Ala ka duwawu minɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima wɛrɛ ye kɔrɔfɔ bila ka na a ko ale balima dɔw bɛ yen juru b'a la juru in ka ca kosɛbɛ nka fɛn t'ale bolo min b'ale bolo o ye kaba de ale ye sɛnɛkɛla ye ale b'a fɛ ko yala ale bɛ se ka kaba in feere k'o wari k'o di a balima in ma komi kaba in jaga k'o di balima in ma balima in ka taa juru sara wa walima ale bɛ kaba in jagalama kabalama de bɔ k'a di balima in ma balima in yɛrɛ ka taa feere k'a ka juru sara. ala k'an bɛn sababa ma dɔnnikɛlaw ko azakatu tukhraju fi sinfiha jaka a bɛ bɔ a suguya de la o kɔrɔ ye duman ye
nafolo mun b'i bolo wali jaga kan ka bɔ fɛn sugu mun na o mun kalifalen do i la ni ala ka kalifa ye n'i bɛ jaga bɔ i b'a bɔ o fɛn sugu yɛrɛ de la nka a tɛ bɔ fɛn sugu wɛrɛ la ka a fɔ ko o bɛ bila a nɔ na o kama ni lahalaya in ale ye sɛnɛkɛla de ye sɛnɛfɛn de b'a bolo n'o ye kaba ye a ka kan ka a jaga bɔ a bɛ jaga bɔ ni yɛrɛ de la n'o tɛ n'ale y'a feere ka wari d'a ma a ye wari de di a ma jaga di dɛ jaga bɛ bɔ nafolo la o bɛ bɔ nafolo yɛrɛ de la o tɛ don fɛn wɛrɛ la o bɛ di a tigiw de ma sɛnɛkɛlaw ka jaga bɔ kun ye sɛnɛfɛn na walasa maa dɔ bɛ yen kɔngɔ b'a la baloko gɛlɛya b'a la o tigilamaa ka se ka balo sɔrɔ nɔgɔya la o de kosɔn a bɛ ɲini a fɛ a k'a ka kaba in de di a balimakɛ ma a n'a balimakɛ yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ne mago bɛ ɲɛ kaba in na ka se nin hakɛ ma n bɛ nin fana feere a la k'o kɛ ka nin mago dilan o kɔni o y'a ka ko ye ka d'a kan ne kaba donna balimakɛ ka mara kɔnɔ ne jaga sira ye n'ale ka dili sababu ye alhamdulillah balimakɛ sago b'a la a tɛ fɔ ko ne jaga dilen ma mun ye balo ye ko jagoya k'i ka dun o tɛ dɛ n'a dilen bɛ kɔni t'a dɔn n'i y'a dɔn k'a dunni de b'i nafa i b'a dun i y'a dɔn k'a feereli de b'i nafa i b'a feere nka maa mun yɛrɛ bɛ ka jaga bɔ sɛnɛfɛn na a tɛ bɛn o tigi yɛrɛ ye k'a fɔ k'a bɛ jaga in feere wali k'a bɔ fɛn wɛrɛ la mun t'a ka sɛnɛfɛn ye o bɛ cogoya min na hali misitigi bɛ ten o b'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ ne misi b'a bolo sariya tɛ jɛn d'a ma cogo si la ale k'i sigi k'a fɔ bɔn ne ka misi mun jaga kan ka bɔ misiden 100 don walima misiden 10 don walima misiden 5 don o wari bɛ bɛn mun ma k'o wari bɔ k'o di k'a ka misi to a bolo sariya la o tɛ kɛ o kama nin fana ta ye o lahalaya kelen la a bɛ kaba in de da balimakɛ ma n'a balimakɛ y'a dɔn k'a fɔ ko nin kaba mun dila ma juru bɛ n kan na n bɛ dɔ feere a la walima n b'a feere ka n ka juru sara n'a y'a kɛ cogo cogo la sariya la ale ka jalaki foyi t'o la nka ale yɛrɛ t'a feere k'a fɔ k'a b'a d'a ma n'o tɛ a bɛna wari de di a ma jaga bɔ ala k'an bɛ sababu ma. n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima wɛrɛ ye kɔrɔfɔ bila ka na ale ko k'ale ka furu sira la ale ye fani kuraw binnen sɔrɔ tafe kura caman a komi a binna commerçant dɔw de kɔ o fani in kɔni mɛnna ale bolo fo a sera san 4 hakɛ ma ko yala k'ale kan ka mun de kɛ fani in na an ka diinɛ kɔnɔna na. ala k'an bɛn sababu ma fɛn burulen tɔmɔli hukumu kɔnɔna la fɛn dama bɛ yen mɔgɔ ka kan k'o faamuya a fɔlɔ ye mun ye fɛn burulen tɔmɔli tɛ wajibi ye kisi bɛ mun na n'o yɛrɛ de cɛ ka ɲi n'i ye fɛn burulen a to yen ka d'a kan dɔw b'a faamuya k'a fɔ ko n'i ye fɛn burulen fɔ i k'a tɔmɔ tɔmɔli tɛ wajibi ye dɛ a dɔw la i ka tɔmɔli o bɛ se k'a ɲɛma tunu a tigi ma nka ne tɛmɛna a kan n bɛɛ tɛmɛna a kan maa mun ta don o tigi y'a dɔn ko n tɛmɛna nin sira in fɛ a bɛ n'a fɔ ko a to n ka tɛmɛ nin sira in fɛ n k'a ɲini a ka o tɛmɛli a bɛ taa bɔ a kan o kama fɛn burulen tɛmɛlen tɔmɔli tɛ wajibi ye kelen ka bɔ ko n y'a ye ne m'a ta ko b'a la ayi ne y'a ta de ko b'a la o la fɛn mun bɛ karan lase i ma sariya la i kana don o la k'i to yɛrɛ sago la kelen a filanan ye mun ye n'i ye fɛn burulen tɔmɔ i ta tɛ dɛ ka d'a kan o faamuya jugu fana bɛ mɔgɔw bolo jango téléphone bi n'a dɔ y'a burulen tɔmɔ dɔrɔn a b'a fɔ ko n t'a dɔn a b'a yɛlɛma ko n y'a tɔmɔ de e y'a tɔmɔ dɛ e y'a tɔmɔ yɔrɔ min na e kɔni b'a dɔn a ma poyi ka bɔ dugukolo jukɔrɔ a bɔra mɔgɔ dɔ de bolo a bɔra mun bolo k'a bin o yɔrɔ la halisa o de ta don a tali tɛ kan wajibi ye wa binni ka bɔ o tigi bolo t'a to k'a bɛ kɛ e ta ye o la fɛn burulen k'a fɔ n y'a tɔmɔ n t'a dɔn o ye namara de ye sariya la fila n'a ma ye k'a fɔ k'i y'a ta sariya bɛ jɛn d'i ma a tali la ni a lakodɔnnen jango n'a y'a sɔrɔ fɛn don n'i m'a ta a bɛ se ka tiɲɛ fɛn dɔw bɛ yen n'o buruna n'a ma ta a bɛ se ka tiɲɛ n'o lahalaya ɲɔgɔn don i b'a ta sariya bɛ jɛn d'i ma i k'a ta n'i y'a ta se e kan ka baraji ɲini a tali la i ka baraji mun n'i b'a ɲini a tali la o bɛ sɔrɔ ni sira fɔlɔ mun ye i ka a lakodɔn k'a lakodɔn maaw bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ yɔrɔ mun na
ani maaw bɛ se ka kibaruya mɛn sira minnu kan i k'a kibaru di ne nin fɛn masina in tɔmɔ nin yɔrɔ la ne maa mun ka o fɛn masina ɲɔgɔn tununa hali ni m'a walawala k'a détail di i b'a fɔ ka a kɛ kuma dabirilen n'i y'a fɔ k'a dabiri i b'a ɲini ten i bolo san 1 i b'o k'a la san 2 i b'o kɛ n'i ma tigiya la o kɔnɔna la i b'a feere n'i y'a feere i bɛ se ka wari kɛ saraka ye wali n'ale yɛrɛ bɛ se ka kɛ fɛn ye mago bɛ ɲɛ ni mun ye i b'a kɛ saraka ye k'a di dɔ ma ni ala y'a latigɛ k'a fɔ k'a tigi yela don mun na i b'a ɲɛfɔ a ye ne de tun ye nin fɛn in tɔmɔ i nɔ kan n ye i yɔrɔ ɲini n se k'o dama yira a la ka san 1 kɛ ka san 2 kɛ ma ɲɛ sɔrɔ a la wa n y'a kɛ saraka ye n'a tigi ko n'i y'a saraka o y'o bannen a baraji bɛ n ka mizani kɔnɔ ala k'i sara hɛrɛ la e bɛ baraji sɔrɔ ale yɛrɛ fana bɛ baraji sɔrɔ n'a tigi ko ayi i y'a saraka ma jɛ n'a ye i b'a sara n ye ka d'a kan ne m'a fɔ i k'a ta o yɔrɔ in i b'a sara ye i ye mun kɛ saraka ye o bɛ ka mizani kɔnɔna la nka n'i y'a ta k'i bugɔ a kan i ye fɛn suɲɛ de dɛ i ye fɛn de suɲɛ i tɛ fɛn mun tigi dɔn o de kosɔn an k'an yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ fɛn burulen tɔmɔli tali tɛ wajibi ye nka a tali ye kungo de ye n'i bɛ fɛ ka baraji sɔrɔ a tali la i bɛ baara kɛ ni sariya ka sira ye nka n'i m'o kɛ fo i y'a ta ten i k'a dɔn k'a fɔ i yɛrɛ don kungo de la alikiyama don na ala bɛ t'i ɲininka kungo mun na ala k'an bɛn sababa ma kama an kan ka hali an denw kalan denw kana ka baara kɛ n'o y'a burulen ye dɔrɔn o k'a ta i bɛ denmisɛnnin yɛrɛ sɔrɔ kɛlɛ la wari burulen nɔfɛ kuma dɔ la ne de fɔlɔ y'a ta ne de fɔlɔ y'a ye ne de y'a ye ne ka d'a kan hakili la ko t'a dɔn ta tɛ dɛ n'i y'a ye i b'a to yen o la nin tigi wajibi tun t'a k'a ta n'a y'a ta a bɛ baara kɛ ni sariya ta de o la n'a b'a bolo ko maa y'a fɔ cogo min na ka se san 4 ma a k'a kɛ saraka ye n'a tigi yɛrɛ don o don a b'a segin k'a d'a ma fo n'a tigi ko n jɛnna ni a sarakalama ye n'o kɛra alhamdulillah ale n'a bɛɛ bɛ jɛn baraji la ala ka faamu ko ɲuman nɔgɔya an bɛɛ ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima wɛrɛ ye kɔrɔfɔ bila ka na a ko ale bɛ bagan mara de kɛ mɛ tiɲɛ yɛrɛ la bagan in ka ca ale ma tuma dɔ caman bɛ kɔn ko yala se t'ale ka dumuni di min ma k'ale b'o juru min sɔrɔ wa ne se t'a ye ka dumuni di bagan ma a b'a feere ka bɔ a bolo de ka d'a kan ala kɛra ka kuma kan mɛn sallallahu alaihi wa sallam a ko ko muso dɔ jangatala ni jakuma sababu ye a jangatala jakuma sababu la k'a don tasuma la n'o sababu ye mun na ko a ye jakuma minɛ k'a mara ye a ma dumuni d'a ma a ma ji d'a ma o sababu la ala ta'ala fana ye a jangata ala kɛra b'a fɔ la hadisa la sallallahu alaihi wa sallam inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay ko ala ye ɲuman kɛ ye sɛbɛ fɛn bɛɛ ye o kɔrɔ ye ka ɲuman kɛ fɛn ye o sɛbɛlen don fɛn bɛɛ ye n'i ma fɛn ka ɲuman kɛ o ɲininen don wa fɛn mun b'a la ne da tan fɛn don n'a tɛ kuma o ni daman fɛn ka ɲuman k'a bɛɛ ye o bɛɛ ɲininen don ala kɛra bɛ fɔ sallallahu alaihi wa sallam o la ne ɲuman kɛ sɛbɛlen don an ka o bɛɛ ye o kɔrɔ ye juguman kɛ o ye haramu ye an k'a ka ɲɛsin o dɔ ma an hadamaden yɛrɛ n'i y'a minɛ k'a bila i tɛ k'a balo cɛ mun bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ muso balo se t'a ye ala ko k'a ka sabali fɔlɔ kɛ walyastafifi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlihi ko maa minnu bɛ yen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ furu musaka se tɛ o ye ko ka sabali k'o yɛrɛ minɛ fo ala ka o sɔrɔtigiya ka bɔ a ka samantiya la n'o fɔla yɔrɔ mun na bagan mara tɛ wajibi ye furu wajibiyali ka bon ka tɛmɛ bagan mara wajibiyali kan e se tɛ ka bagan mun mara a balo se t'i ye n'i ye o to i bolo k'a to tɛ balo sɔrɔ k'a dun i b'a la k'o tɔɲɔ de wala n'i y'o tɔɲɔ a bɛ se ka k'i ka tasuma kɔnɔ don sababu ye o la i bolo bɔ bagan minnu bɛ yen n'o balo se t'i ye i bolo bɔ o kan i bɛ se ka mun mara i jilaja k'i wasa don o la ka d'a kan mɔgɔ mun bɛ nin yɛrɛ fo ka caya i b'a sɔrɔ a caman bɛ yen ale yɛrɛ tɛ bagan marala ɲuman ye de i b'a sɔrɔ dɔw ka bagan mara kun ye bagan ka da ye dɔrɔn de n'o tɛ a tɛ sɔrɔ k'a ka bagan na n'o tɛ mɔgɔ min bɛ sɔrɔ k'a ka bagan na tiɲɛ yɛrɛ la o tɛ i dama kasi bagan ka dumuni ko la o la a tɛ se ka bagan mun mara ko o feere ka bɔ a bolo
a ka sɔrɔ bɛ se k'a to a bɛ se ka mun balo a k'o dɔrɔn t'a bolo n'o tɛ a bɛ bila tɔɲɔli kɔnɔna la ala k'an bɛɛ sababu ma. Amin amin amin. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima wɛrɛ kɔrɔfɔ bila ka na a ko n'i donna jɔ naani seli la k'a alimamu sɔrɔ a ye jɔ 2 kɛ ko o jɔ 2 in e b'o sara cogo di walima e b'o tiɲɛ cogo di. ala k'an bɛn sababu ma nin tigilama sara cogo 2 b'a bolo n'a ye fɛn o fɛn mun kɛ o bɛnnen don nka kelen bɛ yen o ka ɲi ka tɛmɛ dɔ in kan. sara cogo fɔlɔ ye jumɛn ye a ye alimami sɔrɔ yɔrɔ mun na a b'o jate k'a fɔ k'o y'a ka seli daminɛ ye o la ale ye 2 seli alimami ye salamu bila k'a tɔ to 2 ye o kɔrɔ ye k'a fɔ ale ye 2 de seli a ka seli la jɔ 2 tɔ mun bɛ yen o ka kan ka dafa cogoya mun na a b'o dafa ten o la a bɛ fatiha kalan a tɛ dɔ da fatiha kan ni safo don a b'a gundo ka jɔ 2 in bɛɛ gundo nka n'a y'a sɔrɔ ni seli fana ni lagansara don a bɛ fatiha dɔrɔn kalan a tɛ dɔ da fatiha kan komi o ye gundo yɛrɛ ye kɔrɔlen o la ni safo seli don a b'a gundo ka d'a ka safo jɔ 2 laban o bɛ gundo de nin ye lahalaya fɔlɔ ye o ye ka dafali kɛ kɔrɔ ye ale ye mun sɔrɔ ye a b'a ta daminɛ n'a ka daminɛ ye salamu bila a b'a ka seli dafa lahalaya 2nan ye mun ye a ye jɔ 2 laban mun sɔrɔ alimami bolo a b'o jate ko y'a ka 2 laban in fana nka 2 fɔlɔ o juru b'a kan o taara k'a to o la ni alimami salamu bila a bɛ wuli a bɛ o 2 in a bɛ kalan kɛ k'i kan bɔ ka fatiha kalan ka dɔ d'a kan n'a y'a sɔrɔ safo don nka ni seli fana lagansara don a bɛ fatiha kalan ka dɔ d'a kan i n'a fɔ maa min bɛ jɔgo 2 fɔlɔ seli la nin kɛcogo 2 ye n'a ye mun kɛ nin kɔnɔna na o bɛnnen don nka mun b'a la ne o de ka giri kosɛbɛ o ye kɛcogo fɔlɔ ye nin taalen no ka bɔ ala kɛra ka kumakan dɔw de kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam hadisa don mun ye Abu Hurairah ka hadisa langale a bɛ Bukhari ni Muslim kɔnɔna la ala kɛra ko idha uqimatis salatu fala ta'tuha mustajilin ne seli jɔla ko a kana na seli la ka sɔrɔ aw teliyabagatɔ don nka a ye na ni mafa ni basigi fama adraktum fasallu n'a ye mun sɔrɔ a k'o seli wa ma fatakum fa atimmu ni mun taara k'aw to k'a ka o dafa o la dafali n'i y'a lajɛ o ye e ye mun sɔrɔ i ka daminɛ salamu bila la i b'a dafa hadisa kelen bɛ nin fɔ hadisa 2 langali cogo wɛrɛ la wa ma fatakum faqdu ni mun taara k'a to k'a ye juru sara i ka fɛn ɲɔgɔn de lanati o de kosɔn kumakan 2 ye nin ye nka nin 2 la mun ka giri an bolo o ye dafali in de ka da mun kan Alahu Taala ye juru sara kumaden fɔ yɔrɔ dɔ la alikɔrɔna yɛrɛ kɔnɔna la nka a kan bɛ dafali de ma an m'o sɔrɔ Alahu Taala ko suratul Jumu'a kɔnɔna la fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard ne seli dafa la nka nin kɔrɔ tɛ k'a fɔ ne seli juru sara la o kama an bɛ hadisa mun ye juru sarali fɔ an bɛ hadisa in kɔrɔ fɔ ni dafali hadisa ye k'a fɔ juru sara in tɛ k'a fɔ ko juru sara don i bɛ fɛn kɛ i n'a fɔ a kɛla k'i to cogoya mun na nka juru sara in ye dafali de ye ka da hadisa dɔ in kan o ye dafali mun fɔ a kɔrɔ ye nin de o kama o de ye kɔrɔfɔ girima ye an bolo i bɛ dafali de kɛ i tɛ juru sara kɛ nka ni maa mun fana ye juru sara kɛ basi t'a la dɔnnikɛlaw ka kumakan don o y'a fɔ ne dalilu fana ye Allahu Ta'ala a'lamu ahkam. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an balimamuso dɔ ye kɔrɔfɔ bila ka na ko k'ale ye fura ta fura min bɛ se ka denw cɛ janya ɲɔgɔn na nka fura in nana kɛ kɔlɔlɔ ye tuma bɛɛ ale kɔni joli tɛ kɔtigɛ ko ni hali ni joli tigɛra sɔgɔma i ka sɔrɔ wula fɛ joli bɛ na ko yala k'ale ka seli kiti bɛ cogo di wa. Ala k'an bɛn sababa ma dɔnnikɛlaw ka kumakan ye 2 ye maa ka lahalaya la maa mun b'a la ni a kɛra sababu ye ka joli lana a yɛrɛ la joli mun ne sariya ka kiti jɔlen don a kan o kuma in kɔrɔ ye jumɛn ye laada joli bange joli sariya ka kiti jɔlen don o kan seliko la saniyako la ani alabato wɛrɛw la ne maa mun kɛra o nali sababu ye ɲala an bɛ lajɛli kɛ ka taa joli in yɛrɛ de ma wa wali an bɛ lajɛli kɛ ka taa a tigi ka
laada cogoya kɔrɔ de ma fɔɲɔgɔnya yɔrɔ de filɛ nin dɔnnikɛla dɔw ko an bɛ lajɛli kɛ joli in de ma maadama joli in kɔni bɔla a la ko sariya ka kiti jɔlen n'o joli in de kan a bɔla ni sababu o sababu ye an tɛ baara kɛ ni o ye olu y'o fɔ ka da mun kan alakira ka kumakan bɛ sallallahu alaihi wasallam sahabamuso dɔ nana ka na ɲininka laada joli ko ɲɛna alakira ko a ma k'a fɔ ne laada joli nana a la a ka seli bila ne a tigɛla a ka saniya n'a nana a ka seli bila n'a tigɛla a ka saniya o ko la sa ko ne laada joli nana cogo o cogo la sariya ka kiti de bɛ jɔ a kan kɔrɔ ye i balilen don ka bɔ bato kɛli ma e de ye fura ta o cogo o cogo la o madama ne joli kɔni bɔla kɛnɛ kan ka ban k'a bɔla i la ne laada joli don sariya ka kiti bɛ jɔ a kan dɔw ta la nin taabolo in kan a taabolo filanan ye jumɛn ye minnu y'a jira k'a fɔ ko joli nali n'a ma kɛ ni laada nali ye laada nali ye jumɛn ye i delilen don mun na kɔrɔlen k'a fɔ nin waati in de la i ka kalo labɔ bɛ na o kalo labɔ n'a nana waati wɛrɛ la mun tɛ a yɛrɛ ye an tɛ baara kɛ ni a ye olu minnu y'o fɔ o ye baara kɛ masala muso mun lajɔlen don ne muso kɔrɔman don laada nali o la o ko ko o laada nali tɛ jate ka d'a kan a dɔnnen don k'a fɔ laada la muso mun bɛ yen ne a kɔnɔman don a ka laada bɛ tigɛ a la n'a nana o bɛ don bana kiti kɔnɔna la o fana ye fɔɲɔgɔn yɔrɔ dɔ ye a bɛɛ bɛ se ka taa nin ko kelen de ma o ko la k'a fɔ o ka laada nali o tɛ jate cogoya mun na an b'a jate k'a fɔ nin tigilamɔgɔ ka laada in madama a mana ni a tɔbiya ye a delilen don mun na a mana ni o ye fo sababu dɔ de ye a lana k'an m'a dɔn bana kɔnɔna la olu bolo sisan a b'i ko a b'a ka fɛn bɛɛ kɛ a b'i n'a fɔ bana joli de bɛ a la n'o tɛ a tɛ jate k'a fɔ laada joli don ni mun filɛ nin ye dɔnnikɛlaw ka kumakan ye nin kumakan mun filɛ nin ye a bɛɛ ye jija kumakan ye ka d'a kan lahalaya ma na alakira ma sallallahu alaihi wasallam k'i b'a fɔ ko kira ɲininkala k'a fɔ ko muso dɔ ye fura ta nin kɛlaw tun tɛ alakira ka waati la an ka dɔnnikɛlaw y'o jija i n'a fɔ n ye jija in ta cogoya n y'a tali ɲɛfɔ cogoya mun na o y'o jija ne nin de o kama ne yɛrɛ kɔni bɛ mun sugante nin kiti in na farati tɛ mun na o de ye k'a fɔ ne muso yɛrɛ b'a dɔn ko fura tali de sababu la a ye nin kɛ a ka laada ye tile hakɛ mun ye kɔrɔlen a bɛ baara kɛ n'o ye a tɔ mun bɛ to a b'o jate k'o kɛ bana ye o la ne bana don a bɛ fura a b'a ka saniya kɛ k'a ka seli kɛ i n'a fɔ sariya b'o ɲini a fɛ cogoya mun na seli waati o seli waati a b'i saniya a bɛ tila ka i yɛrɛ labɛn cogo la mun b'a to n'a bɛ se k'a ka seli kɛ ma o côté in de giriya kɔrɔfɔ in de giriya ka tɛmɛ kɔrɔfɔ fɔlɔ in kan hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ Ibn Uthaymin rahimahullah ale ye kɔni y'a ye k'a fɔ ko madama laada joli bɔla al-ibratu bid-dam ko sariya la an bɛ jate kɛ ni joli de ye nka sababu ye mun ye k'an t'o lajɛ ni taala o cogoya k'a dɔ la muso dɔ bɛ se ka kalo 2 kɛ ten k'a sɔrɔ ni a ma seli sɔrɔ k'a kɛ a dun dɔ ye sababu de y'a lana wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima wɛrɛ kɔrɔfɔ bila ka na a ye sura dama fɔ ko yala ko fayida kɛrɛnkɛrɛnnen b'olu la ka tɛmɛ sura tɔw kan suratul waqi'a ni yasin ani kahf. mun ye suratul kahf ye tiɲɛ don alakira sallallahu alaihi wasallam a ye hadisa fɔ o la dɔnnikɛlaw ye hadisa mun kɛnɛya k'a fɔ ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam ne maa min ye suratul kahf kalan juma don fɛ walima a sufɛla la a bɛ k'i bolo nɔɔrɔ ye ka taa se juma wɛrɛ ma o hadisa in hadisu hasan don albani ka sɛgɛsɛgɛli la kelen a filanan ye mun ye o de ye k'a fɔ ne maa mun ye aya 10 tanga suratu kahf kɔnɔna la ko masa taala b'i latanga ka bɔ dajjal fitina ma aya 10 in hadisa fɔcogo dɔ la ko a daminɛ na dɔwɛrɛ la ko a laban na dɔnnikɛlaw ko k'i y'a ta daminɛ na walima i y'a ta laban na a y'a tanga k'i kunna dɔrɔn ko o bɛ wasa kɛ a la ni nana suratul kahf kan ani a jiginni sababu fana k'a fɔ yahudiya minnu tun bɛ madina magankaw ye mɔgɔ bila ka taa o ma k'o bɛ fɛ o ka fɛn fɔ olu ye
o bɛ na alakira la dɛsɛ ni mun ye k'a kɔrɔbɔ n'a y'a sɔrɔ ala ka ciden dɔ tiɲɛna o ye cikan mun dɔw ma dɔ ye k'a fɔ ko funangɛni dɔw taara kuluwo kɔnɔna la funangɛni minnu taara kuluwo kɔnɔ ko alakira ka o kibaru fɔ o ye n'a sela k'o ɲɛfɔ kɔrɔ ye ko ala ka ciden don o kibaru ye ani ka ɲininkali kɛ ni mun bɛ hadamaden na o yasaluna k'an ruhi ni mun bɛ hadamaden na ni yɛrɛ ye mun ye a ka ɲɛfɔli kɛ o la o funangɛniw ka kibaru a sabanan tun ye mun ye o ye ko masakɛ dɔ bɛ a ye diɲɛ bɛɛ mara Dulqarnaini k'o fana ka kibaru ɲininkali kɛ Allahu Taala ye jaabi 2 di nin sura in kɔnɔna la mun ye funangɛniw ka kibaru ye olu nana suratul Kahf kɔnɔ ani Dulqarnaini fana ka kibaru nana ni mun filɛ nin ye n bɛ mun dɔn ni sura samantiya la ani kɔrɔfɔ minnu nana sura in kan o ye nin n'o tɛmɛna ka bɔ yen mun ye suratu Yasini hadisa fɛn fɛn mun nana Yasini fisamantiya la a hadisa bɛɛ kelen kelen lafulen don a bɛɛ kelen kelen lafulen don nka dɔnnikɛlaw ko وهذه الأحاديث بمجموعها ترتفع إلى درجة الحسن أيوة ويستأنس بها حديثا من نون نالا ياسيني في سمانتيالا أكلين نيا تاكا سيكي أبلا فلينو نيا بفرا نيوانكا كو مغبسيكا يرنين جناي كافوكو فنتينينو nene don kala ka kuma kai Abubakar bin Jabir Jazair rahimahullah abeni fo aka aisar tafasir koronal ani don kala robe afo ka tafsir koronal non ta kilingen la fulendo ngani abe franyon ka abe se ka ke fen mun bala ne mo bi yere la nyene je ne ay o be fen mun fala misali abuloma ka fo ko duskum be fen bela alkorna duskum ko Yasini ni adoy dore fana be tuni qaraw Yasina ala mawtaku anon na nyono wala fasamanti yaw nana chaman ba mun ko nana mo sigi la nyina jena nga hadisa kiligilin be ni ya beta dama e ba sura be kiligilin la fulino ni ne don kala ka kuma kan Yasini fasamanti yala mu ye suratul waqi'a fasamanti yai hadisa mun be fo ale fana konyana hadisa la fuleno na doye ka fo ko konyo be fen be bulu ko alkorna konyo o yi waqi'a don ngalo ko hadisa la fuleno barate kenai ka fo ko korna suranga konyo muso o suratul waqi'a hadisa la fuleno barate kenai kili aflana yimuni ka fo ko suratul waqi'a ne mamun ba kala dongo do su ko fantanya ti soro ni fana la fuleno nga atharu dobe don kala do o atharu kene hadisate no de ko Abdullah ibn Umar abena fatu wakati muna ko ayi sara aka demba yala ka foko ka suratul waqi'a kala o ka dumo kalaninka ko to kalanina na Allah taala ka jeyin ko o te dese ni athari don kala do ya kene nga hadisate kiba fuka korota la taala karama sallallahu alaihi wasallam wala ni mun fleni o de be waqi'a ko nyana wala corona sura on ka fo ni samanti yabe na akanga sabati hadisa de konnala ne femu na hadisa konnala o be tentendi al sunna wal jamaa ka tabulu te ka fo ko aka fo dron kala kira kota aka shinga tati na kira kota abi sega segadi don hela mun ko nanyo lu sega segali munke akonyana ame barake no ka sega segali mun lafu amobla no ka sega segali mun kene amota wala sa an gana farati la bara ala ka dina koronala ni mun flani ni de ahlus sunna wal jamaa ka tabulo o de kama dola bi se ka bari mo dola ni sura mun la ko do en tani chugola ko ka klaka afo ko hadisa la fuleno o be bali mo wala ngabal na ko te doni bondala wallahu ta'ala a'lam wa ahkam no te mana ka boy ambal mo wore profo blanca na ko ni mani ka fani soro ko yala ki se ka selnay don kala o fonen do nyogon ko maniu kibarula nga
fɛn saba bɛ yen fo ka olu bɔ ɲɔgɔn na an ka sɔrɔ k'a dɔn an kan bɛ mun ma ko maniw ji sugu saba de bɛ bɔ mɔgɔ la naaninan bɛ se ka sɔrɔ a la kuma dɔw la bana sababu la a ji sugu fɔlɔ ye mun ye a bɛ fɔ o ma ko wadiyo o wadiyo o ye ji kulɛri mani ye mun namayalen tɛ a ka ca la o bɛ bɔ ɲɛgɛnɛkɛ de kɔfɛ ka tugu ɲɛgɛnɛ la a bɛ tugu ɲɛgɛnɛ la donc a dɔw la ɲɛgɛnɛ mun bɛ bɔ hadamaden na n'a kulɛri bɛ cogoya min na a b'o kulɛri ta ka caya o ye wadiyo ye a filanan ye mun ye a bɛ fɔ o ma ko maziyu maziyu ye negeji de ye negeji ji namayalen tɛ ale bɛ se ka nate k'a sɔrɔ hali ma bɔ a kalama a tɛ seri ka bɔ a bɛ nate a ji kulɛri ye ji ye ji ɲɛ jɛlen don cogoya min na fana ɲɛ jɛlen bɛ taa namayalen tɛ kosɛbɛ ni mun filɛ nin fila bɛɛ lajɛlen ka kiti ye selili ta de ye ka d'a kan mun bɛ bɔ ɲɛgɛnɛ kɔfɛ ni ɲɛgɛnɛ kɔni kɛra selili tiɲɛna mun bɛ n'ale tɛ bɔ ɲɛgɛnɛ kɔfɛ n'o ye negeji ye n'o de ye maziyu ye n'o fana bɔli la selili bɛ tiɲɛ o mun filɛ nin o nana hadisa dɔ kɔnɔna la Bukhari ni Muslim mun langali anw ye k'a minɛ ka bɔ Ali ibn Abi Talib yɔrɔ Ali ibn Abi Talib ko kuntu rajulan mazza'an k'ale tun kɛra cɛ ye cɛ mun b'a la ne a bɛ negeji bɔ ka caya a y'a kanu ka Alakira ɲininka kiti la nka ale samaya la Alakira ma sallallahu alaihi wa sallam ka d'a ka kira denmuso de furulen don ale ma samaya Alakira ma o la sahaba wɛrɛ dɔ tun bɛ yen ko al-Miqdad bin Aswad ko ale ye Miqdad yamaruya ko o ka Alakira ɲininka sallallahu alaihi wa sallam Miqdad ye Alakira ɲininka Alakira ko sallallahu alaihi wa sallam ighsil dhakaraka wa tawadda ko ne negeji in bɔla i la k'i k'i ka lawura ko i k'i seli ta Alakira ye nin fɔ sallallahu alaihi wa sallam la dɔnnikɛlaw ko ale ti ye nin de ye nka jɛnɛba koli tɛ ale la ji suguya sabanan ye mun ye o de ye maniyu yɛrɛ ye maniyu mun bɛ bɔ ni fanga ye a bɛ bɔ ni cɛya ye a bɛ namaya a kulɛri fana ka surun nɛrɛmugu la a ka ca la ka fɔ ɲɔgɔnya mana tɛmɛ furu ɲɔgɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ o de bɛ na o la ni mun filɛ nin ye o maniyu ɲala a yɛrɛ bɛ jate k'a fɔ ko nɔgɔ don wa n'a kɔni bɔli la i bɛ jɛnɛba kɔ nka ɲala ale yɛrɛ ye fɛn nɔgɔlen ye wa sɔfɛ don walima sɔfɛ tɛ dɔnnikɛlaw fɔra ɲɔgɔn kɔ nin yɔrɔ in na n'i ko sɔfɛ don o kɔrɔ n'a kɛla i fari la a kɛla i ka fini na a kɛla i seliyɔrɔ la a koli ye wajibi de ye n'i m'a ko a nɔgɔlen don a si tɛ se ka kɛ ka bato kɛ n'i ko sɔfɛ tɛ o kɔrɔ de ye k'a fɔ hali n'a kɛla i fari la wala a kɛla i ka seliyɔrɔ la a t'i bali bato kɛli ma dɔnnikɛla minnu ko k'a fɔ ko sɔfɛ don olu ye baara kɛ ni maniyu yɛrɛ ye ka d'a kan a bɔli la a bɛ jɛnɛba ko ɲini i fɛ fɛn mun bɔli bɛ i farikolo bɛɛ koli kɛ wajibi ye o yɛrɛ bɛ jate k'a fɔ ko o ye sɔfɛ a kan ka ko ka bɔ i la de nin ye o ka dalilu ye kelen o la ko k'a koli ye wajibi ye minnu ko k'a fɔ ko a koli tɛ wajibi ye ko sɔfɛ tɛ o ko fɔlɔ hadamaden danna ka bɔ maniw de la ala b'o f'an ye alikɔrɔna kɔnɔna la min maniyin idha tumna aw idha yumna kalancogo fila suratul qiyama kɔnɔna la o la Allahu taala ye kumakan mun fɔ ko hadamaden danna ka bɔ maniw la Alakira sallallahu alaihi wa sallama Abu Huraira ka hadisa dɔ bɛ k'a fɔ ko ale ni Alakira bɛnna Madina bɔlɔn dɔ kɔnɔ ale ye kira ye mun k'ale dogona ko kira y'ale yɔrɔ jan kɔfɛ kira nana ɲininka Abu Huraira ne tun ye i dun tun nana a ko e kira ko ne tun nɔgɔlen dɔ de Alakira k'a fɔ ko mumini tɛ nɔgɔ ka d'a kan jɛnɛba nɔgɔ de tun b'ale la tun ma jɛnɛba ko kira k'a ma ko al-mu'min la yanjus ko mumini tɛ kɛ sɔfɛ ye Alakira ye nin fɔ a ma sallallahu alaihi wa sallam o la n'o don o kɔrɔ ye k'a fɔ ko hadamaden lasulu tɛ fɛn nɔgɔlen
na hadamaden lasulu tɛ fɛn nɔgɔlen ni maniyu in de dun ye hadamaden lasulu ko ko fɛn nɔgɔlen tɛ ni y'o ka dalilu dɛ a dalilu dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye tuguni alakira sallallahu alaihi wasallam a furumuso aishatu ko kuntu afrukuhu min thawbi nabi sallallahu alaihi wasallam ko ale tun bɛ maniyu jalen k'a wɔrɔ ka bɔ alakira ka fini na o ko la ko fɛn jalen wɔrɔli o n'a koli tɛ kelen n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ nɔgɔ kun don ko sɔfɛ kun don a jalen wɔrɔli tun tɛ kɛ a koli tun bɛ kɛ wajibi o kama olu ko k'a fɔ ko sɔfɛ tɛ nɔgɔ tɛ ni de ye dɔnnikɛlaw ka kumakan y'a la nka farati tɛ mun na ni maniyu kɛlɛ ka fini n'a ko n'a kɛlɛ i farikolo la a ko ni de ye fɛn mun b'a la ni farati t'o la o kɔrɔfɔ in de ka kɛnɛ fana wallahu ta'ala a'lam o de kama malikiya ka madhabu la qaida b'o o bolo k'a fɔ ko najasatu almaniyi najisu maniyu kulli dhi hayyin najis ko fɛn o fɛn mun b'a la ni fɛn ɲɛnaman don o bɛɛ lajɛlen maniyu bɛ jate k'a fɔ ko sɔfɛ don dɔnnikɛlaw ye baara kɛ ne ye tan ni cogo la nka fɔɲɔgɔnya b'a la farati tɛ mun na i k'a ko wallahu ta'ala a'lam n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima wɛrɛ ye kɔrɔfɔ bila ka na ko yala k'i bɛ se ka istikhara kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye wa طيب ala k'an bɛn sababa ma istikhara kɛli mɔgɔ wɛrɛ ye dɔnnikɛla dɔ y'a jira k'a fɔ ko a bɛ bɛn ne maa mun ye sharhu khalilu sharhu lajɛ sharhu dɔ bɛ yen a sɛbɛnlen don a kɔnɔna la ko wa kana ba'du shuyukh yastakhiruna li ghayrihim dɔnnikɛlaw bɛ nin wele babu an-niyabatu fil istikhara ka mɔgɔ wɛrɛ bila yen nɔ na istikhara la o la a nana ni sharhu kɔnɔna la k'a fɔ ko shuyukh minnu tɛmɛna o tun bɛ istikhara kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o ka dalilu ye jumɛn ye a la i n'a fɔ kitabu kelen kɔnɔ a fɔla cogoya mun na ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam man istata'a minkum an yanfa akhahu falyanfa'hu ko ne maa mun sela k'i balima dɔ nafa k'i k'a nafa o tilala k'a fɔ k'a d'a kan ko istikhara ye duwawu de ye a bɛ bɛn mɔgɔ ka duwawu kɛ i yɛrɛ ye cogo min na k'a kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye a bɛ bɛn fana k'i ka istikhara kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye o cogo kelen na ninnu de y'o ka dalilu ye mun f'a la o kɔrɔfɔ de fana ka giri an bolo nka lasulu ye mun ye istikhara la o de ye mɔgɔ yɛrɛ k'a kɛ ni yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ k'a kɛ ni yɛrɛ i k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ o k'a kɛ nka an kan bɛ kɛli mun ma mun bɛ kɛ ala kama k'a fɔ mɔgɔ dɔ k'i sigi ala ka baara ye ka istikhara kɛ mɔgɔ ye e de bɛ taa ma ka wari d'a ma k'a ka istikhara kɛ i k'a sara o tɛ istikhara ye dɛ nka mɔgɔ bɛ duwawu kɛ mɔgɔ ye ten cogoya mun na ala kama ka istikhara fana k'a ye ten e b'a dɔn i balima dɔ bɛ ko dɔ la a bɛ furu ko dɔ la e yɛrɛ k'a bɔ i yɛrɛ la ka wuli k'a fɔ ala n bɛ istikhara kɛ n balimakɛ in ka ko la n'a ka hɛrɛ b'a la ala tigɛ a ye n ka m'o de ma o la dɔnnikɛlaw tun b'o de kɛ nka ka sigi k'a fɔ ko mɔgɔ de k'o sɛgɛrɛ ka taa saraw la walima ka fɛn dɔw ma o ka istikhara kɛ n kan t'o ma o la nin yɔrɔ mun filɛ nin f'an k'o yɔrɔ faamuya o la a bɛ bɛn baasi tɛ a la n'a kɛra nin kɛcogoya la wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam an balimaw nin bɛna dansigi yani maaw ka bi kɔrɔfɔ in na ala k'an bɛn sigida wɛrɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi